Selamat pagi semuanya, apa kabar? Hari ini Mami mau masak apa, Mam? Sop buntut. Okay, so Oxtail. today Mami wants to make a oxtail soup. Okay, nih bahan-bahannya Mami udah siapin sih. Oke, yang pertama ini bahan-bahannya, ini sayurannya, carrot ya, wortel, terus ini buntutnya, the oxtailnya, beef oxtail. And then ini tomato, ini daun bawang, tuh, green onion, and ini garlic, bawang putih, ini bawang merah, red onion, terus ini buntutnya kira-kira kita pakai 1,5 kilo. Ini cinnamon stick ya, atau kayu manis dua panjang. Terus ini pakai cengkeh, kira-kira ada 10-12 butir ya, cengkeh atau cloves. Ini namanya star anise kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau di Indonesianya bunga lawang. Bunga lawang ya. Tuh kira-kira banyaknya segini deh. Terus ini nutmeg atau biji pala, lada, pepper, white pepper. Ini cengkeh nih kayak gini nih, ini banyaknya. Kita udah taruh di sini ya. Terus ini garam, salt. Apalagi Mam bahannya udah semua. Nah, cinnamon sticknya biasanya dijual di bungkusnya kayak begini. Tergantung di setiap supermarket beda-beda ya. Ini di supermarket Chinese ya. You can find in supermarket atau bakban. Atau di bakban juga bisa. Ada banyak. Oke. Lagi ini kita juga nanti kalau udah jadi enakan makannya tuh pakai kerupuk, enak sekali. Either mau pakai nyonya siok kalau punya di rumah, kalau nggak punya di sini, sih lihat nih, di sini di supermarket Chinese banyak nih yang kayak beginian. It's easy to cook and a lot more cheaper, lebih murah ya daripada nyonya siok punya. Di supermarket Chinese banyak nih kayak beginian. Kerupuknya gorengnya cepet sekali, tinggal minyaknya panas masukin ya kalau kangen sama kerupuk. Oke, sekarang kita lihat ya cara Mami gimana Mami bikinnya pertama-tama. Oke, sekarang kita mau godok oxtailnya ya. Kalau punya di rumah ada pressure cooker, pakai pressure cooker atau presto ya. Kalau nggak punya pressure cooker atau presto, bisa digodok pakai panci biasa. Tapi lebih lama, kira-kira bisa 2 jam, 2,5 jam sampai 3 jam. Digodok, mendidih, terus apinya dikecilin setengah sampai dia mendidih terus, boiling terus, godok sampai dagingnya empuk. Tapi karena kita punya pressure cooker, jadi pakai pressure cooker lebih cepat, paling cuman kurang dari 1 jam, 45 menitan ya. So if we use pressure cooker. If you don't have pressure cooker at home, you can use just regular pan. But you have to boil it first. You have to boil it, and then after it's boiling, and then you reduce the heat for half. So you let it boil until about 2 and 2.5 hours. So it takes a longer time if you're not using the pressure cooker. But if you're using the pressure cooker, it's only take about 45 to 1 hour maximum. Oke? Sekarang Mami mesti cemplungin. Oke, lihat ya. Kita masukin semuanya, cinnamonnya, cengkehnya, anisnya. Oke. So we put inside the cinnamon stick, the cloves and the star anise atau bunga lawak. Terus kita masukin ininya buntutnya, the oxtail we put inside. That and put the salt, masukin salt, garamnya kira-kira aja sesuai selera, kira-kira 2 sendok teh ya, atau 1 sendok teh tergantung. Sekarang kita tutup pressure cookernya ya. Oke, ini udah ditutup. Sekarang kita tunggu sampai ini panci prestonya naik ya, tombolnya. Kalau kita punya di sini sampai tombolnya up. Dan kalau udah naik, ntar kita kasih unjuk, kita harus kecilin apinya, oke? Oke, ini sekarang kita siapin 1 panci untuk rebus wortelnya terpisah, oke?
So this is the pot, boiling water to boil, to cook the carrot. Okay, yuk mami masukin. Mami masukin sambil nunggu oxtailnya, buntutnya kita rebus dulu waternya. We boil the carrot separately. Sampai empuk ya, sampai until the carrot soft. Oke. Ini prestonya udah naik ya sekarang sih, tombolnya udah naik 3, merahnya 3 tuh ya kan. Jadi sekarang apinya kita harus kecilin sampai kecil ya, cuman sampai nomor 2 aja. Habis itu kita tunggu lagi sekitar 20 menit, oke? So after the pressure cooker, see the button, the red button come out, 3 line. So we reduce the heat until only number 2. Then we wait until another about 20 minutes, okay? So ini carrotnya, wortelnya udah mendidih ya, udah empuk. Sekarang mau diangkat ya, mau ditirisin ya, okay? So the carrot is soft already, is cooked enough until in the middle. Now we gonna drain the carrot, put it aside, okay? Carrotnya taruh terpisah sendiri. Oke, sambil nunggu supnya sebelum matang, kita mau lihat dulu, kita mau goreng dulu ya, goreng kerupuk nih. Kita ada 3 macam kerupuk di sini. Ini emping, ini kerupuk udang, ini yang tadi sangyang ya, yang ini nih, yang ini nih sangyang nih, kerupuk yang ini. Oke. So this is 3 kind of chips. This is called emping, Indonesian chips. This is shrimp crackers, and this is like shrimp crackers too, but this is Indonesian shrimp crackers. The other one is it Thailand or Vietnam shrimp crackers. Oke, kita sambil nunggu kita mau goreng dulu ya. Ini minyaknya udah kita sediain. This is the oil. Kita tunggu sampai minyaknya panas. We have to wait until the oil's hot enough so we can deep fry the shrimp. So ini chipsnya kita bisa makan enak sama sop buntutnya ntar kalau udah jadi. So the crackers we can eat it together with the soup. Paling enak makan sup pakai crackers ya, pakai chips ya. Kurang lengkap kayaknya kalau makan sup nggak ada kerupuknya, oke? Oke, minyaknya udah cukup panas. Sekarang mami mau goreng kerupuk udangnya dulu ya. Yang ini dulu nih, kerupuk udang yang ini dulu nih, oke? Kerupuk udangnya dulu mami goreng. Minyaknya nggak boleh terlalu panas, sedang, supaya bisa mekar, supaya bisa cukup mekar ya. Tuh kerupuknya, satu-satu gorengnya supaya nggak angus. Ini kerupuk udangnya dulu, oke? Oh, mekar kan? Wow, so yummy. See, the cracker is fried, cooked, so yummy. Oke. Berikutnya, ini sekarang kita lagi goreng kerupuk yang satunya lagi nih ya, yang bulat ini yang sangyang, sih. Nih, kerupuk yang ini nih, yang ini nih, yang kecil ini, yang sangyang, sih. Yang ini cepet, minyaknya panas, masukin. Oke. Tuh. Sih, kita lagi goreng kerupuk yang sangyangnya. Oke. Habis ini selesai, kita akan goreng empingnya ya. Sekarang kita lagi goreng empingnya. So, see, sekarang lagi goreng emping. We deep fry the emping right now. Si emping cepat sekali mekarnya. Asal apinya harus panas sekali ya. So it's really easy to deep fry the emping, but has to be very hot oil. Okay, we almost finished for deep fry all the chips. Nah, hampir selesai untuk goreng semua kerupuk-kerupuknya. Nah, ini chipnya udah selesai digoreng, yang kerupuk udang,
Tuh udang Nyonya Siok, ini the Sangyang shrimp crackers, ini empingnya, oke. So this all the chips is done. We done the deep fried all the chips, oke. 3 kind of chips. Oke. Sekarang kita tunggu untuk supnya sampai matang ya. So we wait until the soup is done, okay? So this is the soup, the pressure cooker is already 30 minutes after we reduce the heat. Setelah kita kecilin apinya, udah 30 menit. Sekarang kita matiin apinya ya. Okay, so after 30 minutes we reduce the heat. So now we turn off the heat. Tapi kita harus tunggu ini nih tombolnya sampai turun. Kita nggak boleh buka sebelum tombolnya turun karena ini pressure cooker. Kalau kita buka sebelum tombol turun bisa meledak ya. So because this is a pressure cooker, we have to wait until the button is going down completely. So this means it's cool enough, no more pressure. But because if you open it before the button is come down, then it's gonna be blow up. Okay, so kita udah turn off, udah matiin apinya. Sekarang kita tunggu, oke, sampai ininya go down, oke. Oke, sekarang sambil menunggu supnya cooling down, sampai menunggu supnya udah pressure cookernya sampai dingin bisa dibuka. Sekarang kita mau songseng-songseng untuk dicemplungin ke dalam supnya. Kita want to stir fry something, the one that we need to put it inside the soup afterwards, oke. Pertama ini butter, ambil kira-kira 1 sendok makan butter. About ya 1 half or setengah atau 1 sendok makan butter, oke. 1 1/2 of mentega butter. Terus kita sekarang kita masukin bawang merahnya. This is red onion. Terus bawang putih, garlic. Kira-kira 1 sendok makan ya. Terus oseng-oseng. Stir fry it. Kita oseng-oseng until sampai warnanya kecoklat-coklatan dikit sampai wangi ya. So we stir fry it until you can smell the good smell from the garlic and the onion. Oke. Oke, udah kecoklat-coklatan, udah warnanya udah wangi ya. Sekarang kita mau cemplungin tomatnya ya. Tomatnya yang kita potong gede-gede ini, juring-juring. So after it's brown, the garlic and the onion is brown, then we put it the tomato. We stir fry it together. Oke, si tomatnya pakai sama bawangnya. Oke, harum, wangi, smells so good. So the tomato. Tuh sampai kelihatan tuh seperti itu. Tuh ditekan-tekan sedikit aja tomatnya. Oke, ntar kita bakal cemplungin ini in the soup ya. So kita bakal cemplungin ini di supnya. Oke, we gonna put this one into the soup. Oke. Oke, sekarang pressure cookernya tuh tombolnya udah turun ya. Oke, so berarti udah bisa dibuka. Oke, so the pressure cookers, the button is already down, completely down. Now we can open pressure cooker. Mami buka dikit-dikit tuh, pelan-pelan. Ya, kita buka dikit-dikit karena itu pressure-nya sih. Pelan-pelan. Gak boleh langsung dibuka kenceng-kenceng ya, karena dia masih, tekanannya masih tinggi. So when you open the pressure cooker has to be slow. So kira-kira nih masa pakai pressure cooker tadi berapa, Mam? 50 menitan ya. Sekitar 50 menitan pakai pressure cooker. Bisa pakai panci biasa tapi bisa 2 sampai 3 jaman. So with the pressure cooker it only takes about 50 minutes to cook. But with the regular pan this can last for you have to cook it about 2 until 3 hours. Oke. Ini setelah dibuka sekarang banyak minyaknya ya. Kalau nggak suka minyaknya boleh diangkatin. Oke, kita buang minyaknya supaya so the fat, if you don't like too much fat, so you can take out on the top layer there's a fat, so you can take out some of the fat. Okay.
Oke, sekarang kita masukin tomat sama bawang putih yang tadi dioseng-oseng. Okay, we put inside the tomato with the garlic, the one that we stir fry it. Okay. Okay. Habis itu apalagi mam yang dimasukin? Kita pakai lada, pepper. Okay, sesuai dengan selera. And to garam, salt. Oke, kira-kira itu berapa sendok? 2 sendok teh garam. Ntar kita cobain lagi, di taste lagi, dirasain ya. Terus pakai sedikit kaldu ayam, knorr. Terus kita masukin wortelnya ya. The carrot, the one is already cooked. Tuh carrotnya, wortelnya tadi udah direbus dulu, kita masukin, aduk-aduk. Sekarang mami mau cobain dulu, taste dulu. Oke, taste dulu mam. Oke mam, kurang garam, so she said is we need to put a little bit more salt. Kurang garam dikit, tambahin garam kira-kira ya, sesuai dengan selera pokoknya. Kalau suka mau ada rasa manis, harus pakai gula sedikit aja, jangan banyak-banyak. Sekarang kita mau shredded, itu kita mau parut biji palanya ya. See, this is the nutmeg. You have to shredded the nutmeg. Parut biji palanya. Ini yang bikin wangi. So the nutmeg make it a very good smell and taste. Okay. Nutmegnya, you shredded the nutmeg. Kira-kira seberapa mam? Setengah? Kira-kira setengah ya biji palanya ya, untuk sepanci ini nih. Kira-kira setengah. Panci ini tadi airnya kita kira-kira 2,5 liter. Oke, buntutnya kan 1,5 kilo. So the nutmeg you shredded about half of the nutmeg. Okay, for the in this pot is about 2,5 liters water when we cook the oxtail. Oke. Sekarang apa lagi? Yang terakhir, ini kita masukin green onionnya, daun bawang ya. Daun bawangnya kita masuk the last one, so we put it inside the green onion. Oke. It's gonna taste so good. Ini sop buntut yang biasa kalau di Indonesia itu seperti yang di restoran-restoran, hotel-hotel, like this is the oxtail. Is in the usually they sell it in the 5-star hotel. Oke, kalau punya red wine, kita pakein red wine dikit ya, biar rasanya lebih enak, lebih mantap. So if you have a red wine, a little bit more, mom. A little bit more. You can put a little bit red wine, so it's more tastier. Okay. Sekarang rasanya sudah mantap. The taste is really good now, see? Tuh, bisa lihat tuh daging-dagingnya, buntutnya. The taste is already good. See, look at the meat, the oxtail. Wow. Sekarang tinggal kita siapin, taruh di piring untuk siap disantap. Okay? So, with this time to put it in the bowl, ready to eat it. Taruh dulu di mangkok. Nah, sekarang sebuntutnya oxtailnya udah sekarang kita tambahin tomat sedikit supaya lebih tambahan sayurannya. Tomat, kita tambahin tomato, tambahin bawang goreng, fried onion, oke. Dan kita tambahin sedikit kecap manis ya. So we add a little bit sweet soya sauce for the taste. Oke. Sekarang juga kita tambahin juga, kalau suka pedas tambahin sambal ya. So if you like spicy, so you can add some chili. Oke. Oke, kita tambahin sambalnya di samping. Wow, oke. So ini pakai emping. Oke. Terserah tadi mau pakai kerupuk udang apa emping. Sekarang see, look at this sop buntut.
Ini sop buntut oxtail soup. Like 5-star oxtail soup in Indonesia. Siap disantap. Rasanya enak sekali. Oke. See, pakai emping manis. Bukan emping manis, sorry. Pakai emping biasa. So the extra soup with the emping or the chips. Oke, so Farel, tadi Farel udah cobain sedikit. Gimana rasanya Farel? Enak. Enak sekali. Oke, see you guys for the next recipe. If you like it, you can subscribe to our channel. Okay, see you next time. Bye. Thank you very much. God bless you. Bye.